ब्यूटी पार्लर, क्योंकि आज कीमत पड़ी है जिस्म के हुस्न की, बदन के हुस्न की, नशेबो फराज की। आज में यार ये बन गया है, रूह को कौन देखे, रूहानियत को कौन देखे। मैं सारी जिंदगी सीरत संवारता रहा, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। कौन पूछता है आज आपके पढ़े हुए दीन पढ़े हुए बेटे और बेटी को? कौन लेता है कुरान पढ़े हुए रिश्ते को? कौन देता है घर में जगह? मुझे सबसे पहले ये पूछते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। अगर मैं वो डांस गाने और नाच वाली बता दूं तो खुश होते हैं, और अगर मैं अदब व एहतराम और वकार और हया और सर सजदे में रखने वाली बता दूं तो मर्दम शुमारी में नाम ही नहीं आता। मेरे घर में मर्दम शुमारी के लिए एक टीचर आते हैं, पूछता हूं जी बताते हैं जी ये करना है जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने क्या जी हिफज किया हुआ। परेशान हो गए, कहते मेरे पास खाना ही नहीं है। मर्दम शुमारी में हिफज की तालीम कोई तालीम नहीं है, कुछ और आपने पढ़ा हो। मैंने कहा जी ये है तो लिख दे, नहीं है तो छोड़ दें, अनपढ़ लिख दे। बड़े बेटे का पूछा, मैंने कहा उससे छोटे का पूछा, मैंने ये कहा, कहते जी मेरे को खाना ही नहीं है। सर जी निसाब बनाए और किताब बनाए और तहरीर लिखे और बैग बनाए, और जा पता कीजिए अपने बच्चों के बैग में अगर 12 किताबें हैं तो 11 किताबें गैरों की है, तेरी अपनी किताब जिसको शायद 7वां पीढ़ी जिस तरह रख करके जो डील किया जा रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अल्लाह के लिए अभी भी आंखें खोल लो, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी असल को, ददियाल को, ननियाल को, ससुराल को, खुद को जोड़ लो। किससे? अल्लाह के घर से। नतीजा क्या मिलेगा? आगे कब्र आनी है, आगे ये जहन्नम है, ये जन्नत है, ये 3 घर हैं। कब्र का घर जब तक रहोगे रब जन्नत नुमा बना देगा, जन्नत का टुकड़ा बना देगा, और क़यामत के दिन जब फैसले होंगे, अलाटमेंट होके दाएं हाथ में महबूब का साथ मिलके जन्नत मिलेगी, या फिर वो जहन्नम के जिसके ऊपर 2 पल नहीं बैठ सकते। कुरान ने कहा है लोगो तुम्हारी अम्मा, अगर तुमने मस्जिद बदल ली, उम्मुल कुरा बदल ली, फउम्मुहु हाविया, मैं तुम्हारी मां बदल दूंगा। अल्लाह क्या है हाविया? वमा अदराका मा हिया, तुम क्या जानो क्या है? नारुन हामिया, पता करना ना वो माँ कैसी है तो कभी चूल्हा जला के तवा रख के ऊपर बैठ के देखना, उंगली रख के देखना। माँ की गोद में बैठते हो ना हम। हाविया की गोद क्या है? जहन्नम। हाविया की गोद में क्या है? अंगारे। हाविया की गोद में क्या है? शोले। आम आदमी को भी नहीं कहा, मौलवी को भी कह दिया, आलिम को भी कह दिया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मत समझना कि मैं चौधरी में फुला, मैं बड़ा ओहदे वाला, रुतबे वाला, मैं बॉस, मेरी घूमती चेयर, मेरे पास मिंबर, मेरे पास कुर्सी, जो मर्जी बोल दूं। एक भी बात मेरे महबूब के जिम्मे लगाई जो उन्होंने नहीं कही, कयामत के दिन कुर्सियां बदल के जहन्नम की आग के कोयलों के सोफे पे ना बिठाऊं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना। सर जी सोचिए तो सही है, तवज्जो तो कीजिए, कहां पे ठहरे हैं? कितनी आंखें बंद करेंगे? सब कुछ सिर्फ बच्चों को देने के लिए। घर कहां होना चाहिए जरा चेक कीजिए। मेरा घर वहां हो जहां करीब मान लो, घर वहां पे हो जहां सहूलतें करीब हो, जहां हॉस्पिटल करीब हो, जहां खेल के मैदान करीब हो। सारी हाउसिंग सोसाइटीज में चेक कीजिए, नई से नई ऑफर। लेकिन कभी ये भी सोचा कि मेरा घर वहां होना चाहिए जहां एक अच्छा इदारा, अच्छी मस्जिद, आखिरत की डील। ये तो ना हो कि कहीं इंसानों की स्मगलिंग और डंकी लगाने वालों पे दिल दुखता है कि नहीं दुखता? इंसानों को लेके गए, पानियों में बहा दिया, धोखे दिए, फराड किए, सब्ज बाग दिखाए, दौलत भी गई, जान भी गई, इज्जत भी गई, और औलाद भी गई, माँ बाप भी गए, पीछे बचा भी क्या? सर जी जिनके हाथ लग गए वो दे के बड़े हसीन बाग और बड़े सब्ज बाग दिखा के जहां फेंकेंगे, उस कब्र के गड़े को जहन्नम का गड़ा बना दिया गया तो क्या करो? कभी बिठाइए बच्चों को। मैं बड़े नौजवानों को जानता हूं जो अपने पास लाइटर रखते हैं। मैंने पूछा सिगरेट पीते हो? कहते नहीं, कहते नहीं। मेरी गाड़ी में भी भैया वक्त 2-3 लाइटर पड़े होते हैं। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आप भी तंबाकू नोशी करते हैं? मैंने कहा बेटा नहीं। क्या है? रातों के सफर करने के बाद नींद तो आती है, इंसान हो, मामले होते हैं। वो लोग नौजवान लाइटर जला के उंगली रख के कहते थे जब दिल चाहता है ना कि कुछ गलत करूं, मन डिमांड करता है, तकाजे करता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पी पी तेरा ठंडा होवे जी, तेन और किसी नल की दुनिया कौन सा देखती है? लोग तो डराते हैं, कर ले। लाइटर जला के उंगली को कहते हैं जरा चेक कर, बर्दाश्त होता है? बर्दाश्त होता है तो ठीक है कर ले, अगर नहीं होता तो जहन्नम की आग इससे 70 गुना ज्यादा गर्म है। गर्मियों में एसी तो औलाद को लगवा दिए, माहौल मुकैयफ कर दिया,
ٹھنڈا کر دیا, سردیوں میں ہیٹر لگوا دیے. کیا کرو گے قبر کے اندر؟ سر جی جوڑ لو اپنی اولادوں کو, جوڑ لیجئے خود کو, پیار ڈالیے, لوٹ آئیے. امام مسجد پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. میرا ایمان اس لیے نہیں کہ میں, اس لیے کہ اسے چنا ہے میرے محبوب نے, مصلی دیا ہے محمد رسول وسلم نے. اور دنیا کا سب سے بڑا گدی نشین جو اس جگہ پہ بیٹھتا ہے, جائے نماز کو سجادہ کہتے ہیں, اور جو سجادہ پہ بیٹھے جائے نماز پہ وہ سجادہ نشین. دنیا کی سب سے بڑی گدی یہ توحید کی گدی, وحدانیت کی گدی, کلمے کی گدی, دین کی گدی, نماز کی گدی, اللہ کے گھر کی گدی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اللہ ساری کائنات کی گدیاں مل جائیں, یہ جو مصلی ہے نا, اس سے بڑی گدی کوئی اور نہیں. ہم تیرے اس زمین پہ سجادہ نشین بن کے, اپنی جبیں سائی کر کے, زمین میں گر کے ماتھا ٹیک کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, میں تیرا بندہ, میں ادنا تو اعلیٰ. یہ سبق سکھائیے اپنے بچوں کو. اگر یہ سکھایا تو کچھ بنے گا, نہ سکھا پائے تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کا شاید جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو. اور جو بچے جنازے میں ہوں گے ان کے موبائلوں کی ٹیونز میں گانے لگے ہوئے ہوں اور انہیں کوئی اور فکریں ہوں. جلدی جانا ہے. یہاں میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ آ جائے. میں نے اپنی ماں سے, جو دنیا کے بالکل دنیا کے کاغذوں میں ان پڑھ ہیں, جنہیں دنیا کا کوئی لفظ حرف لکھنا نہیں آتا, لکھنا تو دور پڑھنا نہیں آتا سوائے قرآن مجید کے, دنیا ان پڑھ کہتی ہے. 35 سال میں نے اپنی ماں سے جدائی دیکھی ہے اور انہوں نے زبردستی مجھے جدا کیا. میں نے ایک دن پوچھا, ماں جی مسئلہ کی چاہتے ہو؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, پراپرٹی ہے, باغات ہیں, جائیدادیں ہیں, جانور ڈنگر ڈھور ہیں, بچیاں نو کدھر ٹور دے ہو؟ سارے بچے انہوں نے گھر سے, چل تو بھی چل, تو بھی چل. اماں جدائی کیسے برداشت کرتی ہے؟ کہنے لگی پتر کچھ ہے میرے دل چ. جب شدید بیمار تھیں اور امید نہیں تھی بچنے کی تو میں نے بٹھا کے پوچھا, میری جماعت کے اس وقت 60-70 ولیوں کے نام ہیں, ان میں سے میں کوئی موٹے موٹے نام آپ کو بتاتا ہوں, جنازے کے لیے کس کو کہوں, کوئی پتہ نہیں میں مر جاؤں یا آپ کوئی آپ کی وصیت ہونی چاہیے. میں جب 70ویں نام پہ پہنچا تو وہ جناب حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی کا تھا. مجھے دیکھ کے سننے کے بعد کہنے لگی پوت بس, میں کیا نہیں ہے تے اور بھی نہیں, لیکن کہنے لگی بیٹا ایک بات بتائیں, اگر میرا جنازہ کسی اور نے پڑھانا تھا تو میں نے تیری 30-35 سال جدائی برداشت کیوں کی ہے؟ اب پتا چلا دنیا کے کاغذوں میں اماں ان پڑھ ہے, دنیا رب نے بہت دی ہوئی ہے, مالکن ہے, اپنے علاقے کی چدرائن ہے, لیکن اس نے نظر کہاں رکھی ہے, لمبی سوچی ہے. ہر بیٹے کو, ہر بیٹی کو مسجد اور مدرسے سے کیوں جوڑا؟ گھر میں دانے نہیں تھے, کھانا پینا نہیں تھا, دولت مال نہیں تھا, کس چیز کی کمی تھی؟ جس چیز کی ان کو کمی تھی وہ آج بتا رہی ہیں. اور مزید کہتی ہیں پتر جتھے تسی جاندے رہے ہو میں نہیں جا سکی, میرا آخری پھیرا تے اتھوں دی پوا دیا جے تے جنازہ کتے اوتھے ہو جاوے. میں نے اپنا گھر چھوڑ کے اپنی اماں جی کا جنازہ جامع سلفیہ سے